दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोशल टीवी पर पेश किए जाने वाले अदबी सिलसिले को आपने सराहा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम उर्दू अदब के ज़वाल और इसमें बेहतरी के इम्कानात के हवाले से अब तक जनाब अदनान खालिद साहब और जनाब हुसैन मजरूह साहब के इंटरव्यूज़ आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज हम इसी सिलसिले में जनाब अदनान खालिद साहब का एक कॉलम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये महज एक कॉलम नहीं बल्कि उर्दू अदब के ज़वाल का नोहा है और पाकिस्तान सोशल टीवी पर इसको इसलिए पेश किया जा रहा है कि अगर आप इस तहरीर से उर्दू अदब को निकाल दें और उसकी जगह अपने शोबे या इदारे का तसव्वुर कर लें तो ये तहरीर, ये कॉलम हमारा कौमी अलमिया करार पाते हैं। तो जनाब अदनान खालिद साहब का कॉलम आपकी समातों की नज़र करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इस हवाले से हमें अपने तबसरों और आरा से ज़रूर नवाजेंगे। मुआशरती ज़वाल से जुड़ा अदबी ज़वाल। जब मजमूई अमूमी मिजाज धौंस, धांधली, अकरबा परवरी और मेरिट की धज्जियाँ बखेरने पर आमादा हो तो हर शोबा अहलियत व काबिलियत से आरी हो जाता है। बौने और भौंडे लोग मसनद इख्तियार तक पहुँच जाते हैं। बदकिस्मती से मेरिट की हौसला शिकनी के बायस दीगर शोबों में देखा जाने वाला इन्हितात और गैर मयारीपन अदब में भी वाज़े दिखाई देने लगा है। शायरी अदब का सबसे अहम और सबसे पुरकशिश शोबा है। अदीबों, खासकर शायरों में गिरोहबंदियां कोई नई बात नहीं। अपने हम ख्यालों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने, अपने उस्ताद का अलम सरबुलंद रखने, मुशायरों में अपने मंजूर नज़र शायरों को बेतहाशा व बेज़रूरत दादो तहसीन से नवाज कर दूसरों को नीचा दिखाने और बतौर शायर मुख्तलिफ सहूलियात व मराहत हासिल करने का अमल हर दौर में जारी रहा। लेकिन आपस के इख्तलाफात और मफादात के टकराव के बावजूद किसी न किसी हद तक अहल और काबिल हकदारों को बहरहाल उनका हक मिल जाया करता था। मुखालफी तक के फन की कदरशनासी जरूर की जाती थी। ऐसा ना करने को अदबी बददियानती जाना जाता था। सोशल मीडिया के आने से कबल मरकज और मजाफात की बहसें बहुत तवज्जो तलब होती थीं। एक सरकारी टीवी चैनल और अखबारात के एडिशनों में मराकज के लोगों का असरअंदाज होकर सामने आना मौजूए बहस होता था। मजाफात में बसने वाले अपनी अदम पजीराई और नजरअंदाज किए जाने के शिकवे करते नजर आते थे। किसी हद तक मराकज में मुकीम शोरा का इजारा वाज़े तौर पर नजर भी आता था। उस वक्त भी ताकतवर ग्रोह और निस्बतन कम ताकतवर ग्रोहों के पैरोकार एक दूसरे से उलझते और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ रहा करते थे। बहरहाल मजाफात में बसने वालों के शिकवों में वजन था। इख्तलाफात नजरियाती होते थे जिनमें शख्सी कोताहियों को मौजूए बहस नहीं बनाया जाता था। शाइस्तगी और अखलाकियात का बहरहाल खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता था। शेर और शायरी कभी मुआशरती रवैयों, असरी तकाज़ों और मुआशरती बिगाड़ के बायस बनने वाले अवामिल की निशानदही करते और उनके तदारुक का बड़ी लताफत से इजहारिया होते थे। लेकिन फिर हालात बदलने लगे। सोशल मीडिया ने सबको अपना फन और काम सामने लाने के मौके दिए, लेकिन साथ साथ लोगों के शेरी व अदबी मजाक को तनज़ुल आशना भी कर दिया। असातिज़ा की महफिलें उजड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बदल गईं। तनकीद नक्दो नज़र के मनसब से गिरकर ज़ाती पसंद नापसंद के हाथों खिलौना बनने लगी। कच्चा पक्का जो आए सरे बाजार नुमाइश के लिए पेश करने का चलन आम हुआ। मुशायरे जैसी तारीखी अदबी रवायत और तरबियत गाह ने वीडियोज और रील्स के हाथों अपनी बेतौकीरी होते देखी। इसी बेतौकीरी ने मुशायरे के आदाब और माहौल को भी परागंदा कर दिया। इंतहाई सतही और गैर मायारी शायरी को शायरी की सनद अता की जाने लगी। ऐसी असनाद जारी करने में कोई आर इसलिए भी महसूस नहीं की गई कि फी जमाना टिक टॉकर शोरा की मुशायरों में मांग की बदौलत सनदें जारी करने वाले चंद मफाद परस्त सीनियर्स की भी रोटी रोजी किसी न किसी तौर इन्हीं सतही मुशायरों की बदौलत चल रही है। फिर आज के चंद सीनियर्स भी खासे समझदार हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि आज मुशायरा सिर्फ एक अदबी सरगर्मी या शेर की तरवीज का बायस नहीं रहा, ये बाकायदा एक कमर्शियल एक्टिविटी का दर्जा इख्तियार कर चुका है। किस शायर को कितने मुशायरे मिलते हैं और उनका उसे कितना मुआवजा मिलता है, इस पैमाने पर किसी के कद काट का तयन किया जाने लगा। आज मुशायरा शेरी तरबियत गाह की बजाय एक तफरी गाह का रूप धार चुका है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के ज्यादा से ज्यादा मुशायरे हासिल करने की हवस में मुशायरा बाजों ने नौजवानों के जज्बात उभारने के लिए हिजान अंगेज मौजुआत पर शायरी करके दाद बटोरने को शोहरत की कलीद जान लिया है। अदब, खुसूसन शायरी,
معاشروں کی تشکیل اور تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرتی رویے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ ہمارا ادب رجحان ساز بننے کی بجائے سامعین کے مزاج کا پابند ہو گیا ہے، اور اس کی واحد وجہ مشاعرے کا معاوضے اور داد کی حصولیابی کی ہوس ہے۔ سرکاری ادبی اداروں میں بھی اسی باعث لابنگ کرنے والے نااہلوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جو مستحق اور حقدار ادیبوں کا خون نچوڑ کر اپنی دکانداریاں جمائے بیٹھے ہیں۔ انہی کے باعث سرکاری اعزازات کی بندربانٹ نے ان اعزازات کی وقت و اہمیت کو بھی بے توقیر کر دیا ہے۔ سرکاری سطح پر سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے تحت ہونے والے مشاعروں اور کانفرنسوں میں کئی سالوں سے چند ایک چہرے اپنی لابنگ کے بل پر تسلط جما کر بیٹھے ہیں۔ صاحبان حیثیت، بیوروکریٹ اور صاحبان اختیار ان مشاعروں کے بھاری بھرکم اعزازیے وصول کرتے ہوئے شرمندگی تک محسوس نہیں کرتے کہ وہ مستحق شاعروں اور ادیبوں کے حق پر ڈاکہ زن ہو رہے ہیں۔ جینون شاعر، ادیب اگرچہ اس ساری صورتحال سے بے نیاز اپنا کام جاری رکھ کر اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی آواز مسخروں کے شور میں دب کر نظر انداز ہو رہی ہے۔ صاحبان ادراک اس صورتحال کی نزاکت سے بخوبی آگاہ ضرور ہیں، لیکن با اثر ادبی گروہوں کی گرفت اور ان کے شر کے باعث مصلحت پسندی سے کام لینے پر مجبور ہیں۔ کوئی اس خطرے سے آگاہ نہیں ہونا چاہ رہا کہ یہ فکری دھاندلی قوم کی مسلسل گرتی اخلاقی اقدار اور شعوری تنزلی میں تباہ کن حد تک اضافہ کا باعث بن رہی ہے۔ سرکاری عہدوں پر اپنے تعلقات کی بنا پر قابض نام نہاد لوگ ان سرکاری اداروں کی وقت و اہمیت اور ساکھ کا بیڑا غرق کرنے کے ساتھ ساتھ کسی تخلیقی کام کی راہ میں پتھر بنے بیٹھے ہیں۔ سرکاری اداروں کی گورننگ باڈیز میں شامل رہ کر اپنے ذاتی ایجنڈوں، اپنے پرائیویٹ اداروں کی ترقی اور اپنی معاشی ہوس کے اسیر بن کر گمراہ کن کردار ادا کرنے والے ادب کے اس اہم ترین شعبے کو اجاڑنے کے درپے ہو چکے ہیں۔ یہ جی حضوری کے عادی لوگ کسی احمد فرہاد یا کسی لکھاری کے حق میں آواز بلند کرنے سے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کے مقرر کردہ وظیفوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ فنی انا تک کو بیچ چکے ہیں۔ فکری تربیت کی بجائے لایعنیت اور ہیجان انگیز شاعری کو پروموٹ کرنے میں ایسے عناصر بنیادی طور پر مجرم ہیں جو فکری بالغ نظری کو فروغ دینے میں بوجوہ رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کی دکانداریاں اسی کے باعث چل رہی ہیں۔ اس تنزلی پر بروقت غور نہ کیا گیا تو ادبی مذاق کی تباہی سطحی اور عامیانہ سوچ کی پیدائش کے علاوہ اور کوئی کام سر انجام نہ دے پائے گی۔ منافقت اور ذاتی مفادات کے اسیر ایسے لوگوں کا راستہ روکنا اور اہل لوگوں کو سامنے لانے کے لیے راستے ہموار کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے، ورنہ ادب کو کاروبار سمجھ کر چلانے والے یہ ناعاقبت اندیش فکری طور پر قوم کا دیوالیہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی سازشوں کو روکنے، جینون حقداروں اور اہل لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سب ادیبوں کو ہم آواز اور مصلحتوں سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔